କେତେ ତମମାନେ ଭଲ କରୁଛି ଖରାପ କରୁଛି ସେଟା ଜାଣେ ତମ କେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନେ ଜଣେ କିଛି ଜଣେ। धन्यवाद मैडम स्थान अलंकृत कर प्रति वर्ष जेकोसी गोटे साधारण गच गोटे ताल गछ लगा ताদের যেতবে गछटी बढ़ी तो ताদের तीन प्रकार बरटा देखा ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ତମ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କେବେ ବି ଯାଇନି ମୁଁ ବି ହାତରେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ବି ହେଲ୍ପ ପାଇଁ କରୁଥିବ ଯଦି ମୁଁ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯଦି ତମେ କିଛି କରିକି ତାହେଲେ ଦୁଃଖ କରିଛ। बहुत डेवलपमेंट है हम हॉस्टल में मोटी डेवलपमेंट है करते पिला हॉस्टल रे जति कंप्लेन करथिबी ए हॉस्टल रे सब पिला मिसेइले सेति कंप्लेन एठी कर नथिबे सर अछंती सर भी जानिथिबे सर जयदेव सर हुंतु हम